This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Kining bahina hatod kanato sa Koi Herbal Food Supplement. Pagbantay-bantay mga higala, adunay ubang mga butika o mga pharmacies nga ang mga produktong Koi Herbal Capsule wala magikan sa Belgian Marketing nga may bugtong distributor sa The Original Koi Herbal Capsule o Koi Herbal Oil. Siguro ang nga ang mga Koi Herbal Capsule nga inyong gigamit o gipalit mao ang The Original gikan sa mga butika o pharmacies nga accredited sa Belgian Marketing ug wa nay lain pa. Available ang The Original Koi Herbal Capsule o Koi Herbal Oil sa Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diding's Pharmacy, Gaisano Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc Leyte o sa Roseville Pharmacy sa Bato Leyte. Koi Herbal Capsule. Ang Koi makahatag kining maayong nutrisyon sa imong lawas tungod kay ang ato nga mga pagkaon nga gikaon di nato masiguro kada adlaw nga naa gyud nay gikinahanglan nga vitamins and minerals. Tuyo nato nga makabaton kitag healthy diets pero di man ta makakompleto ni ana mao nang gi-supplement nato ang produktong The Original Koi Herbal Capsule. Ang atong lawas manginahanglan gyud og pagkaon nga aron ta mabuhi pero ang proseso sa pagdugmok sa mga pagkaon diha sa tong lawas hangtod nga mahimong nga bitamina ug ang nga maka-metabolize niini makamug na usab nig stress sa atong lawas. Kay ang sobrang pagkaon usab mga higala, maka-create ni siya og sobrang stress and could lead to shorter lifespan. Ang diet gikinahanglan nato kini sa mga nutrina nga tugob sa mga bitamina o mga minerales. Dili kinahanglan ang mga processed foods tungod kay naan ni sagol nga makahatag og daotang epekto sa atong kalawasan. Ang tuyo nato nga mutaas-taas ang atong kinabuhi, nga samtang taas ang atong kinabuhi, maayo og lagsing ang atong panglawas. Maayo ang paminsar sa hunang-huna. That is why ang healthy diets makahatag kini siya og lengthen to lengthen our life. Healthy diets may lengthen your life. But pasabot nga ang atong panghuna-huna presko, atong lawas piskay unya ang atong diet healthy. Makatabang kini pagpataas sa atong kinabuhi. Way gihambin nga mga balatian kung do naman makaya ra usab nato ang paggamit sa atong nga mga maintenance. Ang atong produktong The Original Koi Herbal Capsule bisag doon na mo'y maintenance diha, gikan sa doktor, pwedeng iayuda usab ang produktong The Original Koi Herbal Capsule. Wala ni kontra-indication, kaya di man itambal. Food supplement man ni. Nga doon ay mga vitamins ug minerals, nga aga mga vitamin ug minerals, essentials. Meaning, kikinahanglan sa lawas nato adlawng tanan. Ning hiyo na, more on good nutrition gihapon ang among gipasabot diha kaninyo. Og moabag dinhi gikan sa usa ka medical doctor nga mga punto de vista. Ato karong ipabati diha kaninyo ato higala, Doktora Eve Socorro Kadungog Lima. Ato gyapong hisgutan ng mga higala ang gitawag og healthy diet. Atong ipasa kay Dr. Lima og unsay pasabot sa healthy diet. Healthy nga diet mo promote kini siya og kanang maayo nga panglawas, malikay ta sa sakit, masakto ang atong pagkatulog, atong mental alertness ma-improve pod kung sakto ang atuang intake sa pagkaon. Unsay katabang dok sa pagkaon nga puno sa mga vitamina ug unsay matabang usab sa good nutrition? Ma-maintain pod nato ang sakto nga timbang, no? So, mo reduce pod ni og ang healthy nutrition makatabang pag-reduce og development sa mga chronic nga mga sakit-sakit nga mulid sa ato ang overall health and well-being. Sakit kini nga maghatag og kadaot sa tibok natong panglawas mga higala. Mao na nga ang atong ila-ilahon usab ug unsa ning mga matanga sa mga sakit nga maghatag og risgo sa atong panglawas, mga kaigsuonan. Dinhi sa pag-inom sa produktong The Original Koi Herbal Capsule, makatabang ka na. Apan do na pagyoy ang ayantang buhaton aron mo reduce ang risgo sa mga sakit. Ang healthy or good nutrition makatabang pag-reduce sa risk sa lain-lain nga mga sakit sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, stroke, various types of cancers o kaning gitawag nga osteoporosis. Also, ang good nutrition mo reduce og high blood pressure og motabang pod ni siya paubos og cholesterol. Makatabang mga higala ang kanunay nga pag-inom sa produktong The Original Koi Herbal Capsule. Aprobado ko ni sa Food and Drug Administration. Bugtong gi-distribute o gi-authorize sa pag-distribute nini ang way lain kundili ang Belgian Marketing lang. Koi Herbal Capsule. Paligunon ang imong resistensya. The Original Koi Herbal Capsule. Sa Original Koi Herbal Capsule,
kada adlaw, healthy. Ang inyong nabati hatod kanato sa Koi Herbal Food Supplement. No approved therapeutic claims. Strong sa una, Herbal Strong Karon. Herbal Strong Herbal Supplement, kinamasi yun nilab. Nay mangustin, turmeric, dragon fruit, tumalunggay. That helps promote healthy aging. With proper diet and exercise. Strong sa una, Herbal Strong Karon. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay. Prostate cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.